Welcome back. We SC Voice Against Corruption. Abni khan ke ajibi last time moi video bana laga nam to laga incident opor de aru bi updates aru edu ke kotha kobole ha laga ase. Moi edu nam to lagi ekjon manu unknown gunman khan bra taige dukan othai loi sigune edu la khopor abni ke pongjai dise. Etu opor de comments se manu khan taige do mane tai the sunflower drugs pekha manu hoiran hoy no hoa gibi manu khan ba force tai gibi nega video banai dia hobo pare ko na comments bi nega tikhi ase iniga time de aji tai laga ekta video viral hua laga apne ani etu pongjai di ase अपना का ना माल असल मान ना इतला बंगाली कोट पानी ताई तो कोट पुराने ना जाने ताई कोट दे बुए ताई ठौका पले बो की नाम আছে কই ভানিশ কি কিমান এনে কিমান বক্স আনে আমি কে চারটা পাঁচটা দি এক বক্সে কি মানে হিসাব 50,000 তো কি নামটা তো বেকালার নাম কবি তো কিমান জুনবা বেগা ইটো কালিয়া অন্ধরে এইটো পিছতে চিলাতে এইটো 3-4 ঘর আছে চিলাতে এইটো গণেশ তিলক পোৱালি এইটো লাদাইগড় সাইড পালে রাজা রাজা মাইকি কোন এইটো পঞ্চায় নাই রাজা সব লাগা নাম না জানে তো মই বলো না সব লাগা নাম না জানে তো এক বক্স 50,000 से पानी खोली ना पैसे सस्ता है तो प्रकिचा सिंह ने तो इतला बंगाली छोरा तावका पुरा ने तावका पुरा ने ना ताई कोत पुरा ने ताई तो तावका तो दुई ना हां तावका और ताई तो बहा तो सिटीजन तो तावका तो नमदाला तो माल अने থাকে না মনদে আমি সকা মনদে কিমান চুনমান লৈ যায় পক নাই মনতে তো মই তো বেশি নিদিয়ে কিমান চুনি দি নাগা মানুকে কিমান কিন দি মনতে ইটো টমাটো মাহে দিয়ে নাগা মানুকে হয় বক্স লোৱা নামদালাতে এটো গাহৰি কাটা জায়গা আৰু এটো দাও মারা জায়গা আপনার খর লাইন এটো সব আপনার দিয়া লাগে বেগাই দো না নাই গাউরি কাটা জায়গাতে তাখানে আনি থাকে আমি তো আনাই দিয়াই নি দিয়ে তাতে তাখান লগতে লিঙ্গে নাই গাউরি বিকা ইটো লাগা লাইনতে না তাতে আমি লগতে লিঙ্গে নাই তাখান আপনার ব্রাউন সান বেগাই না কিমান সান হইছে এই মাজতে ছাড়ি কিনে এতিয়া 2 সাল হইছে মিশা না কই 2 সান নহয় কিনা 2 সান হোসা কবি কোৱা নাই মাজতে ছাড়ি দিছে তো ছাড়ি কিনে এতিয়া নতুন ভাবে 2 সাল কৰি আছে তো গালিতে 3 সান 4 সান হইছে পুশুদিন চা বাগানে মানু মোরাবি আপনার পর কিনি কিনে মোরা আছে হই কবি নাই নহয় হই কবি এই পালে কিনিছে তখন তিলা পালে কিনিছে এইটো সাইডতে বিকাই না এই বাংলাতে মানু মরা তো এইটো তখন গোল লাগা এইটো সাইডতে ওই আপনার তো বেকাইছে তো না আমি তো বিকাই ওই এটো তো কত হইল আপনার পর কিনা আছে তো জোয়াসান নাগা মানু মোরাবি আপনার হাত পর কিনি কিনা খাই না মোরা আছে তো হ্যাঁ জোয়াসান নামদালাতে নামসাতে মানু কাটা কাটি গুনে মোরাবি अपना खान पर काटा काटी गुरु दिया दो इतुला केस ते अपना थोड़ा से हाँ दूसरा केस से थोड़ा नहीं नागा मनु सब बिया करी अपना असम छोकरा किमान बिया करी सब अपना खान बिया करी अपना रेस्ट खराबल थाका नामदाल और की लिबो अपना खान तो अपना खान मनु सब बिया करी दो सुनाए सिनि काटम भाबे तुई छोरा है तो इंगरिंग लोइना कोइ सुनाए में किमान छोरा ना है सुनारी परा चुगला हात पाइ लइ कोइ तान নাই সুনারি পরা চুগলা খান এই পালে লয় কোয়াতো আমি লাগা নাম কই সোনারি পুলি ইটো বি একটা বি ফ্লেন্স মানুহ एक दिन de किमान बॉक्स है এক বক্স एक दिन एक बॉक्स है ना एक दिन एक बॉक्स है एक बॉक्स से किमान दाबा था এই 12-10টা 200 दाबा एक ता दाबा किमान 6000 मुली कामा नहीं दू अपना हाँ इतने बड़ा खबर चलाए ना अपना अंदर माने बिगाई ना काम करी ना ये तो काम करने अपना थोड़ा से तो ना हाँ ये तो करने थोड़ा तो ना हाँ और अजीब बड़ा थोड़ी को ना না हाँ আজি পুরা थोड़ी लेकिन का हो ধরিলে মরাই দিবি আমি যদি ধরে মরাই দিবি होसा ना হসা হসা হইছে আর না ধরব আর নাম তলাতে বি থাকাবি না मिशा को आसे अपना মিশন হয় চাইতা চাইতা बाल बा कथा कोने कराइल बे और ब्राउन थोड़ी बार চাইতা কিব আপনি আপনার খান তো ইন্টেলিজেন্ট বেশি আছে তো আপনার খান ইন্টেলিজেন্ট চাইতা কিব দিছে पुलिस कान मन थोड़ी थोड़ी एस्टेम लय छारिब गय इतिया ते बेगा आइसी जेतु मिशा कथा तो मानु सरे कब पारे द अपना না এই চলতি তো আর মিশা কথা अपना माइकी अपना दुदा असम पुलिस पर किमान बार छोड़ी दाও ओइ तो আজি ফার্স্ট ডে মই ইটো ভিডিও বনালা দো
itu manu ke expose kuribole or manu majore propaganda pia hobo karne amni ani video anal hoy enika kwa lagan hoy holi bi mokan sob discuss kurigen na mokan laga future mala society karne kinega bhal line de kotha koile bhal hobo itu bra mokan sob janebo karne important ekta topic hobo amni ani aru ani dia laga ase first day itia rumors PC na khobor naga phelai ase ki Assam government bra or Assam CM bra itu manu na khora tak to all border do enaga bon hobo ko na ki rumors kan olai ase aru itu kotha do hosan hoili bi manu kan machode public kan machode ekdam idu to tension create kuria edu mukhan tikia ase Assam de bera bole or Assam bra Nagaland aha bole edu Assam Nagaland border laga area de ekdam tension laga kotha ase itu to kile koi ase gule to last video de bi koise Assam or Nagaland ekjun ra khaigena thaka laga ase illegal situation create kura do tuida state ki be bhal hobole laga noy edu garde public han mukhan andas de nichu manu ek lagi support kura dem de mukhan tuida state laga relation do bian na kurbo karne kiniga bhal hobo gona etu mukhan do discuss kuisabo tade video de dikhi ase etu manu ra koi ase kunba tai kunba drugs to loi thakise aru kun manu etu drugs pekhai ase etu naam bi tai loa etu mukhan dikhi ase to moi Assam manu khan ge be ekta request kotha gol mun hodo iniga illegal society bia kuribole kam kura khan ge mukhan fight kura dem de ikki logode mukhan hand in hand mon ikki logode fight kuris gole to sob mon society to etu bhalo kile mane etu sunflower drugs to keman bia ase keman family bia kori ase mukhan sob dikhi ase aro inga time de problem create kurigena itia sob manu jani ase Christmas time pongji ase to Nagaland Assam border to the neighboring state hobra kiman business kure kiman students kan aha joa ase to inega situation time de border area de inega bia situation create kurisule to mokhan sob ke bia hobole ase edu karone Assam government de mo request kuru mun hado kinega line de mon kotha koile bhal hobo na koina bhal line de ekjun support kore kotha koile bhal aro moi kun edu unknown gunmen kun ase edu identification do mon edu clear nai edu khan gi be video sagena paise bole moi request kuru mon hado ki ase gusule do hoy galdi kura manu khan ge tai punishment aur tai ge hekai debole samjhai debole moi khan sob laga right ase kile mane moi khan koa nai gule moi khan society pia hobole ase edu karone kun bia kam ge na encourage kuri ase edu khan ge moi khan sob fight kurbo lage moi khan kotha kobo lage holi bi etia konis na manu ge edu kun manu ase edu ge be tai ge ki punishment dibole ase tai ge ki kotha kobole ase tai brabi aro khora agena manu khan ge enega ase te moi khan enega kam na kurbo lage de goina enega kobole chance te tai ge be samjhaige na hekai na or tai laga ki punishment ase edu tai paige na tai ge do bhal bra jinda tai la family osore wapas kuri dile bhal hoboni koina edu request kura la kotha bi janai dia ase kile mane ekta galti bra aru tuida galti bra tinda koina society aru mokhan relationship edu bian hobo karne edu moi request kura la kotha bi janai dia ase aru enaka time de mon leaders kan bi itula situation opode juli ek kurile bha kundu sai laga hole bi Assam government hole bi or Nagaland government hole bi public laga movement de public laga edu peaceful situation environment edu ke disturb na gurage de aur edu ke disturb na kurbo karne both side laga leaders khan bi kotha kinga hoile bhalobo edu bia kam kura khan kinga lesson dibo lage kinga action lobo lage takhan ki punishment pawo lage etu bi according to law tai ge na punishment paigen na aro mogan so manu ba janibo karne mogan so pride ekta lesson learn grow karne etu do eneka bonai dile bhal bian hobo garne koina aji du incident laga edu video manu confusion dakha laga manu doubt thaka laga tai do drugs pekai daga manu ge drugs na pekai le bi manu kan by force koina bi video bana hobo pare ki ase koina confusion dakha ge aur bi ta la video ekta update na dia ase aur both side manu ge bi moi request kora do peaceful environment mugan sob kilote bonabo karne
ekta biya bra aro be mon relationship aro mon environment biya no hob garne request kuri gena etu kotha bi janai dia ase kon manu etu video sabo pare ase sob manu ke khushi pai ase apne la support apne la comments encouragement bra VAC was against corruption de ne khara hogina ase aro ki topic ki kotha koi ase etu bra olop man hulibi ekjun tujun de hulibi mind change kurubole aro biya bhabna guri thaka do bhal kam kurubo karne ekta encouragement kotha hoboni guina VAC was against corruption channel kon individual kon personal de ena target kurigena kon group of people de target kura no hogena mokhan so society karne na share kuri thaki ase de guina etu kotha bi janai dia ase so manu ke thank you aro good night